एडिसि एलाकायाव बर'नि ब्रान्च ताव पर्यन्त गरै हायफोनो बर' अरब हुमुलुं থেকে आरम्भ खालायै प्रत्येक जुनाल हेडक्वार्टर बर' ब्रान्च ताव खलबनाय खलब मानि बिसिनतै खालायै बरक जोंनो लाकाय रनाय लोन रनाय लोन तमा-तमागो रनाय बनां जास्ट तमा-तमागो रनाय बनां फरायगै आं खोनारिनाय eligible small and medium enterprises are agricultural term loans naimano bane pore pigari walk rinani bagai loan naimano dakari ni bagai loan naimano gotari ni naimano poultry loans poultry klainani bagai loan naimano अरनिको एडिसि बिसिङाव सालायजाखा जे पोल्ट्री हंके वो जे पोल्ट्री तक हातानि तक सुदु बया इवन लोकल ब्रीड्स लोकल देशी तक न रिनानि बाङै फानो लोन नाय माननाय हंका कैटल फिशरी लोन बनाय माननाय हाउसिंग लोन नाय माननाय पर्सनल लोन नाय माननाय small commercial vehicles gari painani commercial vehicle painani bangai goods and passengers carrying small commercial vehicles for livelihood generation the skill development loan naimanai for job oriented courses tourism homestay or एडिसि हुमुलुङाव ताबो homestay अनेके खायनाय मुसुमनाय दङ homestay स्कीम नि बाङैबो लोन नाय माननाय ओंका selection of beneficiary हंका ताबो application नागै आबो सब जोनल डेभलपमेन्ट कमिटी बा सब जोनल एप्लिकेशन जमा मारिनाय रिमानी परे ब जोनाल फाइनाय जोनालनि परे हेडक्वार्टर फाइनाय जत एप्लिकेन्ट तंनाय बरक शॉर्ट आउट ngै जोनाल जेडीयू ना सब जोनाल बने परे हेडक्वार्टर फाइगांगाय और एडिसि नि तरफ থেকে रिकमेंडेशन खालायै बैंक और हजागनाय बैंक सरक बरनि जे टर्म्स एंड कंडीशंस दङ आ टर्म्स एंड कंडीशंस अनुसारे लोन सैंक्शन खालायजानाय अरनिबा मा सानाय जे लोन अमाउंट हंगे 50,000 नि सिनि 10 लाख पर्यंत लोन नाय माननाय बैंक सरक सका 50,000 नि सिनि 10 लाख जरा लोन नानानि हंगे कोनो गारंटर नंगिया हंके एडिसि प्रशासन एप्लीकेशन मानमानि पराय स्क्रूटिनी खालायै सब जोनाल लेवल स्क्रूटिनी खालायमानि पराय हेडक्वार्टर फाइनाय बनि पराय और थेके शॉर्ट आउट खालायै शॉर्ट लिस्ट खालायै बैंक सरनि थानेको और हजंगना बैंक सर लोन सैंक्शन खालायनाय अरनिको अदर देन vehicle loans there are no activities and शाखा 50,000 থেকে 3 लाख पर्यंत हंगा अन्य स्मॉल एक्टिविटीज तुमी माननाय हंगा vehicle लोन नि क्षेत्र हंगा 5 लाख पर्यंत लोन जारा नानाय बरंनि इंटरेस्ट আমরা সাজাকা যে इंटरेस्ट फ्री लोन हेनै साजाका लोन इंटरेस्ट फ्री या इंटरेस्ट फ्री सबनि बाङै जरा लोन नानाय रनि बाङै इंटरेस्ट साबो रनाय एडिसि प्रशासन रनाय जरा लोन नानाय र बरक इंटरेस्ट 50,000 টাকা निसिनि 3 लाख पर्यंत जरा नानाय बरक इंटरेस्ट फ्री नाय माने एडिसि सरक इंटरेस्ट रेनाय हंगा कमर्शियल वेहिकल नि क्षेत्र 5 लाख पर्यंत लोन नाय माननाय बबहायन एडिसि सरक लोन इंटरेस्ट रनाय 5 लाख नि ऊपर फने मेरो लोन नाय मानो 10 लाख फने नाय मानो
কিন্তু ইন্টারেস্ট 5 লাখ নি পরে যে ইন্টারেস্ট মাননাই আবার গিরক ইন্টারেস্ট গিরক যারা লোন না নাই বরক মারনাই আমো হকে তাবো পর্যন্ত যে সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত আং শাখা তেই অরনেগ তিনি যারা অনারেবল গেস্ট অফ তনাই যারা জোনাল চেয়ারম্যান অফ তঙ্গ যারা এমডিসি অফ তঙ্গ বরক বকক সানাই সামানি পরে নিরনি যে যদি কোনো কনফিউশন তংখাঙ্কায় যদি কোনো কোয়েরি তংখাঙ্কায় তিনি অরণ্য ক্লারিফিকেশন নজর নাই তাছাড়া অরণ্য ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ এগ্রিকালচার নি এআরডিডি নি ফিশারি নি ইন্ডাস্ট্রি নি অরণ্য স্টল তঙ্গ আর নিবন্ধের থাঙ্কাঙ্কে সাইমান নাই এগ্রিকালচার রিলেটেড ফিশারি রিলেটেড ব অ্যাক্টিভিটিস নি বাঙৈ দুসুক লোন নাই মাননাই আর নো স্কেল অফ ফাইনান্স আর নো তঙ্গ আর নো থাঙ্কা হাঙ্কা নিরক সাই মাননাই ব অ্যাক্টিভিটিস নি বাঙৈ দুসুক লোন নাই মাননাই আর নো গাড়ি কমার্শিয়াল গাড়ি ডিসপ্লে খাইজাক তঙ্গ যদি কোনো লোন ভেহিকেল লোন নানানি মুসুক নাই রাও থাঙ্কা হাঙ্কা বড় যোগাযোগ খাই মাননাই গাড়িনি দাম বুসুক বাহাকে মাননাই আব সঙ্গই আর লোন পরবর্তী সময়ে অ্যাপ্লাই খাই মাননাই কয়েকটা কক সাগৈ হাই হাই নিরক পিনর থিনাং হামক্রা এলাকায় উপান্নক ফাইমানি বাঙৈ নিরক যত্ন হাই হাই টিটিএডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পক্ষ থেকে লাম সগৈ হাই হাই নিরনা হামবাই রগৈ খুলুমুং রগৈ আনি কগরের মুথাক্কা যত্ন হামবাই